अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के इंटरनेशनल बुलेटिन के साथ मैं हूं सादिया। आगाज में ही आपको बताएंगे, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन ने कहा है कि लेबनान और ईरान पर कोई भी हमला तुर्किया पर हमला तस्वुर किया जाएगा। अरब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तैयब एर्दोआन का मशरिक वस्ता की सूरत हाल और जारी कशीदगी पर अपने बयान में कहना था कि खित्ते में बढ़ती हुई जंगी सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। तुर्क सदर तैयब एर्दोआन ने कहा कि इसराइल आग से खेलना बंद करे वरना इबरतनाक सबक सिखाएंगे। इसराइल अमन अमल की राह में रुकावटें खड़ी करने से बाज रहे। लेबनान और ईरान पर कोई भी हमला तुर्किया पर हमला तस्वुर किया जाएगा। तुर्क सदर का कहना था कि इलाकाई अमन को सबोताज करने की कीमत इसराइल को चुकाना पड़ेगी। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो फिर इसराइल पर हमला हमारा फर्ज है। जिस तरह हम काराबाख और लीबिया में दाखिल हुए, इसराइल में भी ऐसा ही करेंगे। मजीद कहा कि अगर पाकिस्तान सालसी न कर रहा तो हम कब का ये कदम उठा चुके होते। नेतन्याहू खून और नफरत में अंधे हो चुके हैं। इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ जंगी जराइम के मुकदमा दर्ज करेंगे। ईरान, अमरीका और इसराइल के दरमियान कशीदगी के तनासुर में पाकिस्तान की क़यादत की अमन कोशिशों और मुस्बत किरदार को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने स्कॉटलैंड में भरपूर सराहा। मुख्तलिफ सियासी, समाजी और कारोबारी हलकों से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमाओं ने पाकिस्तान की सुलह जो पॉलिसी को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। उनका कहना था कि पाकिस्तान की क़यादत ने खित्ते में कशीदगी कम करने और मुज़ाकरात के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा किया है, जिसे आलमी सतह पर पजीराई मिल रही है। इस मौका पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी स्कॉटलैंड के सदर मलिक रिफत हयात, ग्लासगो के मारूफ अकाउंटेंट मलिक नसीम अहमद, साबिक सदर चौधरी अब्दुल मजीद, डॉक्टर मसरूर मेमन और स्कॉटिश नेशनल पार्टी के एग्जीक्यूटिव मेंबर और पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन स्कॉटलैंड के सदर कासिम हनीफ भी मौजूद थे। जो इस वक्त पाकिस्तान में पीस प्रोसेस चल रहा है, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो कोशिशें की हैं, इसका बड़ा अच्छा इम्पेक्ट पड़ना है खत्ते में। इससे इंशाल्लाह ताला अमन भी बढ़ेगा, पाकिस्तान का इमेज भी बड़ा अच्छा होगा। इससे समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा इक़दाम पाकिस्तान ने उठाया है और आज पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पे लगी हुई हैं और ये दूसरे जो गैर मुल्क जो पाकिस्तान के मुखालिफ लोग थे उनके सर नगू हो गए हैं। नेगोशिएशंस हो रही हैं, पीस टॉक्स हो रही हैं, ये इस पाकिस्तान के लिए और इस रीजन के लिए ये बहुत कारगर साबित होंगी इंशाल्लाह। और पाकिस्तान और इस पूरे दुनिया के नक्शे के ऊपर और स्पेशली साउथ एशिया में एक नक्शे के ऊपर उजागर होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आज हम देख रहे हैं जो पाकिस्तान में हो रहा है, जो इनिशिएटिव और लीडरशिप जो पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को दिखाई है, सिर्फ अपनी ज़ात के लिए नहीं, लेकिन जो हालात, जो महंगाई दुनिया में हो रही है, वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुत फ़ख्र की बात है पाकिस्तानियों के लिए, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, कि जो लोग कल को पाकिस्तान को टेररिस्ट सिंपथाइजर्स बोलते थे या कहते थे, जैसे जो दुश्मन मुल्क ऐसे कहते थे कि ये टेररिस्ट को अकोमोडेट करते हैं, आज ये नज़र आ गया कि पाकिस्तान जो है ना वो पूरी दुनिया में अमन चाहता है। और नाज़रीन, ईरान अमरीका जंग में सालसी का किरदार करने पर पाकिस्तान बिजनेस फोरम फ्रांस के चेयरमैन सरदार ज़हूर इकबाल ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। टीवी टुडे से खसूसी गुफ्तगू करते हुए ज़हूर इकबाल का कहना था कि पाकिस्तान ने तीसरी मुमकिना आलमी जंग को रुकवाने में जो अहम किरदार अदा किया है उसे ज़िंदगी भर याद रखा जाएगा। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए जानते हैं शहजाद चौधरी से। जी शहजाद, बताइएगा। जी, हमारे वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ और हमारे नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का बहुत बड़ा कारनामा जो आज इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान को एक टेबल के ऊपर बिठा दिया है और इसके ऊपर काम हो रहा है कि जो उनके दरमियान आपस में मसाइल थे उनके ऊपर बात की जाए। मैं समझता हूं पाकिस्तान ने वो कारनामा कर दिखाया है जिसका पूरी दुनिया में चर्चा है। पूरी दुनिया से हमारे वजीर आजम, हमारे फील्ड मार्शल साहब को काले आ रही हैं, लोग मुबारकबाद और शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को तीसरी आलमी जंग से बचा लिया है। पाकिस्तान ने अमन के लिए जो कोशिश की है उसके ऊपर पूरी दुनिया पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रही है। मैं एज ए ओवरसीयर्स और तमाम पाकिस्तानी इस बात पे खुशी मना रहे हैं, इस बात पे मुबारकबाद देते हैं अपनी गवर्नमेंट को,
اپنی قیادت کو, اپنی اکثری قیادت کو کہ انہوں نے بلیٹن میں واپس آئیں گے اس بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ابھی آپ کو بتائیں اسکاٹش لیبر پارٹی کی جانب سے اہم کارنر میٹنگ کا انعقاد کیا گیا, جس میں مقامی کمیونٹی اور سیاسی شخصیات کی بڑی تعداد نے شرکت کی. اہم نشست کی صدارت برطانوی پارلیمنٹ کے رکن ڈاکٹر زبیر احمد نے کی, جنہوں نے باضابطہ طور پر حسین راشد کو اسکاٹش پارلیمنٹ کے لیے MSP امیدوار کے طور پر متعارف کروایا اور انہیں ایک مضبوط, باصلاحیت اور عوامی مسائل کا ادراک رکھنے والا امیدوار قرار دیا. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر زبیر احمد نے کہا کہ 7 مئی کو ہونے والے انتخابات نہایت اہمیت کے حامل ہیں اور لیبر پارٹی عوامی مسائل کے حل کے لیے پرعزم ہے. انہوں نے شرکاء پر زور دیا کہ وہ حسین راشد کی کامیابی کے لیے بھرپور کردار ادا کریں تاکہ علاقے میں مثبت تبدیلی لائی جا سکے. میٹنگ کا باقاعدہ آغاز گلاسگو سٹی کونسل کے کونسلر محمد ثاقب نے اپنے خطاب سے کیا, جس میں انہوں نے کمیونٹی کے اتحاد اور سیاسی شعور کی اہمیت پر روشنی ڈالی. اس موقع پر حسین راشد نے اپنے خطاب میں عوام سے کئی اہم وعدے کیے, جن میں تعلیم کے فروغ, 1,25,000 نئے گھروں کی تعمیر, فیملی ڈاکٹرز کی سروسز کو دوبارہ فعال کرنا, 35 کروڑ پاؤنڈ کے روڈ انفراسٹرکچر منصوبے اور 10 کروڑ پاؤنڈ کے فیول فنڈ کے ذریعے عوام کو ریلیف فراہم کرنا شامل ہے. انہوں نے اس عزم کا اظہار بھی کیا کہ صفائی کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے سخت اقدامات کیے جائیں گے. ماشاءاللہ ویلکم ڈاکٹر زبیر احمد MP گلاسگو ساؤتھ ویسٹ کا اور وزیر صحت کا برٹش گورنمنٹ میں, اور آپ کو ویلکم کرتا ہوں یہاں پر امبالا ریسٹورنٹ میں 4 اسٹریٹ پولک شیلڈ میں. یہ ہمارے استقبال کرنے کی ہمارے دوست اور بھائی اور کولیگ کونسل راشد حسین صاحب, جو اس علاقے میں پولک شیلڈ میں, شاہ لینڈ میں, گون ہل میں, گوربل میں کھڑا ہو رہا ہے MSP کے لیے. جمعرات 7 مئی کو الیکشن ہے اور یہ ہمارا بھائی 14 سال یہ کمیونٹی کا, مساجد کا خدمات کر رہا ہے, اور اس کو پلیز آپ موقع دیں, اسکاٹش پارلیمنٹ بھی ہماری کمیونٹی کا موقع دیں اس کو خدمات کرنے کے لیے. Proven track record of being a councillor in Greater Pollock. I've served the community diligently over the last 14 years. Massive track record, and I'm here today to be your candidate for Glasgow South Side. We need a champion, we need a leader. جی میں اپنی کمیونٹی کو فقط اتنا ہی کہوں گا, آج راشد صاحب کی جو ہے وہ الیکشن کی مہم کا یہاں سے آغاز ہو چکا ہے, تو یہ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے اور یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے ہمارے آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی کہ ہمیں اپنے جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں ان کو کامیاب کرنا چاہیے, قطع نظر اس کے کہ آپ کسی بھی پارٹی سے ہیں, لیکن آپ کو اس وقت جو اپنے ہمارے لوگ ہیں, یہ ہمارے اپنے بچوں کے مستقبل کا بھی سوال ہے. پارٹی سے ہٹ کے بھی آپ جو ہے اپنی کمیونٹی کے لیے خدمات سر انجام دے سکتے ہیں. اور ناظرین, تارکین وطن پاکستانیوں کے لیے ایک اور تاریخی اعزاز سامنے آیا ہے. شہر اقبال سیالکوٹ سے تعلق رکھنے والے برطانوی نیاد پاکستانی محمد جاوید ملک نے برطانیہ کی عظیم درس کا آکسفورڈ یونیورسٹی کے شہر کے ہائی شرف کے عہدے کا باقاعدہ حلف اٹھا لیا. برطانیہ میں شاندار تقریب آکسفورڈ سینٹر فار اسلامک اسٹڈیز میں منعقد ہوئی, جس میں برطانوی بادشاہ شاہ چارلس سوئم کی نمائندہ خصوصی, ہائی کورٹ کے سینئر جج, سابقہ ہائی شرف اور اہم سیاسی, سماجی, مذہبی اور کاروباری شخصیات نے شرکت کی. محمد جاوید ملک نے اپنی عملی زندگی کا آغاز 1989 میں ایشین سپورٹس اینڈ کلچرل سینٹر لیسٹر سے کیا اور بعد از آکسفورڈ سٹی کونسل سمیت مختلف اداروں سے وابستہ رہے. وہ 2003 سے بطور مجسٹریٹ یعنی جسٹس آف پیس خدمات انجام دے رہے ہیں, جبکہ بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ میں بھی نمایاں کردار ادا کر رہے ہیں. وہ آکسفورڈ شہر کے 960ویں اور دوسرے ایشیائی مسلم پاکستانی ہائی شرف مقرر ہوئے ہیں. بطور ہائی شرف وہ بادشاہ چارلس سوئم کی نمائندگی کرتے ہوئے عدلیہ, لا اینڈ آرڈر اور ایمرجنسی سروسز کے ساتھ تعاون کو یقینی بنائیں گے اور سماجی و فلاحی اداروں کو مزید مضبوط کریں گے. آج یہاں آکسفورڈ شہر کے ہائی شیرف کی ڈیکلریشن پہ تقریب منعقد ہوئی ہے. یہ ہائی شیرف کی جو عہدہ ہے یہ شاہی اپوائنٹمنٹ ہے جو کنگ اپوائنٹ کرتا ہے, تو یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے ہماری کمیونٹی کے لیے بھی, صرف میرے لیے انڈیویجول کے لیے نہیں. اور میری یہ کوشش ہوگی کہ کمیونٹی کے جو تمام طبقات ہیں ان کو میں اکٹھا کروں اور ہم مل جل کر اپنی کمیونٹی کی بہتری کے لیے کام کریں. بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے مسلم بھائی, ہمارے دوست جاوید ملک صاحب ہائی شیرف آف آکسفورڈ بنے ہیں, اور یہ بڑی ہمارے لیے فخر کی بات ہے اور پورے آکسفورڈ شائر کمیونٹی کے لیے. I'm Marjorie Glasgow. I am His Majesty's Lord Lieutenant for Oxfordshire, and I'm just so pleased to be here today and be with Javed. It's an exciting year to look forward to with him working alongside me as High Sheriff.
And Javed, I just want to say that you are going to have the most amazing helter-skelter of a year. The impact that you can have, the joy that you will experience, and the number of people that you will meet, never mind the cups of tea that you're going to drink. So hello, I'm Louise Upton and I'm the Lord Mayor of Oxford, and I'm just delighted to be here today as we welcome Javed Malik as our new High Sheriff of Oxfordshire. It's a wonderful story. He came to the UK in 1973, and I think this, never would he have believed then. खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं, तालीम और तरबियत के जरिए ही मुल्क व कौम की तरक्की मुमकिन है। इन ख्यालात का इजहार सफ़ीर पाकिस्तान और काउंसिल जनरल ऑफ पाकिस्तान सफारत खाना बर्मिंघम फ़ाहद अमजद ने स्कॉलर स्कूल सिस्टम बर्मिंघम में मुनक्किदा एक अहम एवार्ड तकरीब से खिताब करते हुए किया। तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत करते हुए उन्होंने तलबा और तालिबात की कारकर्दगी को सराहा और उनकी हौसला अफजाई की। इस मौका पर स्कॉलर स्कूल सिस्टम की इंतजामिया, चेयर ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज जाहिद भट्टी, डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशन अब्दुल्ला मुश्ताक, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर नबील शेख, डेप्टी CEO निशा अहमद और दीगर ने बिजनेस मैनेजमेंट और हेल्थ एंड सोशल केयर के मज़ामीन में नुमाया नताइज और बेहतरीन हाजिरी दिखाने वाले तलबा में लैपटॉप्स और तौसीफ़ी असनाद तकसीम की। तकरीब के बाद कौंसल जनरल फ़ाहद अमजद ने इदारे का तफसीली दौरा भी किया और तालीमी खिदमात और मुस्बत सरगर्मियों को सराहा। आज स्कॉलर्स में हमारा स्टूडेंट रिकग्निशन सेरेमनी थी, जिसके अंदर हमारे इनवाइट किया हुआ था काउंसिल जनरल पाकिस्तान को, बहुत जिन्होंने प्रिविलेज हमें दिया और स्टूडेंट्स के साथ उन्होंने ये आज का सेलिब्रेट किया। So today we celebrated our students' achievements, their attendance, their resilience. We had an amazing day. The Council General from the Pakistani Consulate also came as well today. We had distinguished guests. We had a lot of students here. We want to wish them all the success in the world. They are the ones that are the focal point of our organisation. जी, आज हमारा स्टूडेंट रिकग्निशन अवार्ड सेरेमनी थी। जो स्टूडेंट्स बिजनेस मैनेजमेंट और हेल्थ एंड सोशल केयर के जो स्टूडेंट्स थे, उनको अटेंडेंस और अच्छे मार्क्स के अवार्ड्स उनको मिले हैं, लैपटॉप्स मिले हैं, वाउचर्स मिले हैं। तो आज बहुत ही अच्छा और सक्सेसफुल इवेंट रहा है। काउंसिल जनरल पाकिस्तान भी आज आए हुए थे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं स्कॉलर स्कूल सिस्टम के प्रोग्राम में यहाँ पे शामिल हुआ और बड़ी खुशी हुई मुझे इनकी जो फैसिलिटीज़ हैं उनको देख के। और आज हमने जो टॉप स्टूडेंट्स थे जिन्होंने 90% से ज़्यादा अटेंडेंस शो की है, उनको रिकग्नाइज़ भी किया है। आज इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV टुडे।